Thank you so much for coming to this wonderful day. I really appreciate. Thank you so much. We feel your love. Thank you so much. Now, before that, we want. I'm so grateful, and I love to start everything. I start the day by saying this word: God is good all the time. Thank you. Praise the Lord. So today we are going to start our service. Kita akan memulai kita punya acara dengan menyanyikan satu lagu. We are going to sing about God's faithfulness. He showed His faithfulness to us, to my parents for 50 years. Even though their marriage is not an easy marriage, but God helped us. God helped them go through 50 years. So this time we are going to sing Tuhan Yesus Setia. Jesus is a faithful God. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Let's sing together with a grateful heart and responding to His faithfulness. We are going to say, I want to be faithful, God. Come on. Katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Start with the opening prayer, dan saya akan meminta Ibu Semu, Ibu Elizabeth Liao untuk membuka dalam doa. I'm going to ask Semu, Elizabeth Liao to lead in our opening prayer. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kami ingin menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Dan khususnya untuk saudara kami Bapak Yusdar dan Ibu yang Tuhan sudah berkati mereka untuk hidup bersama selama 50 tahun. Kami bersyukur Tuhan Kau menggandeng tangan mereka. Tuhan memberkati mereka, menghapuskan air mata mereka. Pada saat mereka lemah Tuhan terus menguatkan sampai hari ini kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk anak cucu yang Tuhan sudah berikan kepada mereka.
Tuhan, kami hari ini datang Tuhan. Kami untuk merasakan akan anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada Pak Yusdar dan Ibu dan keluarga. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, supaya setiap kami yang hadir saat ini, kami juga boleh selalu melihat akan kasih setia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir memimpin kebaktian pengucapan syukur ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, yang akan menyampaikan pujian, yang akan menyampaikan doa, supaya kami semua yang hadir Tuhan pulang dengan sukacita, dan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Bapak, kami serahkan ibadah ucapan syukur ini Tuhan, dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan akan dipermuliakan dari antara kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Now we are going to listen to the praise of offering by children and grandchildren with the title, Why Have You Chosen Me? This song actually is chosen by my dad. This is the thing that God taught us. It is grace by grace that we are here. Why you have chosen me? We just like, we are nothing, but God have mercy on us. We are going to sing this for my dad and my mom as our offering. I will call my son first. And my son. It's okay, we lip sync. We lip sync. Missing person. Yeah, while we're waiting, I would like to thank my mom and my dad. I owe it big time to my dad for my faith. I know it's God in the beginning of everything, but God initiate the action. So I believe that my dad have a big part in our faith. My dad always talk about the Bible every day in setiap hari papi selalu bilang, Alkitab bilang saya sebagai papa mesti berbicara mengenai Tuhan. Lagi saya bangun tidur duduk, dan itulah yang dilakukan. Papi saya selalu mencoba untuk share apapun yang dia tahu dari Bible dan yang dia alami. So ini juga salah satu lagu yang dia ajarkan kepada kami, bahwa karena Tuhan kami selamat. Semoga semuanya diberkati.
So this song has become the prayer from my dad and my mom. So lagu ini adalah doa yang Tuhan berikan melalui papa dan mama saya. Let me be what you want me to be. Let me do what you want us to do. And bring the truth to the others. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan satu ucapan syukur pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Yusdar dan Ibu Shen sebagai rasa ucapan syukur untuk pimpinan Tuhan selama 50 tahun. Now they are going to sing Mr. Yusdar and Ibu Shen to sing a song as a grateful heart for God's kindness and God's providence throughout 50 years of their marriage. It's not easy, but God is good. God bless them. And now they want to say thank you. Okay, go ahead, Mom, Dad.生最好的运气，就是遇见了你，刚好你也爱我，我也爱着你，在这个坎坷年纪，我不再是一个人，多幸运能和你在一起。这生最大的欢喜，就是等到了你，是你载我走出那片沼之地，从我们好像是深情相望那刻起，我的一生就是你，我希望50年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚刚恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都100了头，还想你听我丫头，听你的手轻轻靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？Berkat hidupku ini berjumpa denganmu, kau mencintaiku, ku cintaimu. Di saat-saat ini ku tak lagi sendiri, bersyukur bisa bersamamu. Bahagia di hidupku dan
menantikan dirimu, Kau yang membawaku ke lembaran baru, awal berbagi kasih dan saling mencintai. Kau telah teman hidupku. 50 tahun sudah Kau masih menemani kita duduk berdua, nikmati lembut mentari, dengar angin berhembus, dengar sungai mengalir, mengenang masa lalu, awal cerita cinta. 50 tahun sudah Kau tetapkan di sini, walau rambut memutih, kita kan selalu berdua. Lembut genggam tanganmu, bersandar di pelukmu, kau dan aku selalu bersama selamanya. 50 tahun sudah Kau tetapkan di sini, walau rambut memutih, kita kan selalu berdua. Lembut genggam tanganmu, bersandar di pelukmu, kau dan aku selalu bersama selamanya. Shashani, Shashani, oh Aini. That's all that I know. Ya, ibu semua ajarin saya. Ya, God is good. God is good. Ya. Oke, sekarang kita mendapatkan hadiah. Mami dan papi saya mendapatkan hadiah hari ini. Persembahan khusus dari teman kami. Siapa ya? Ibu Ann. Ibu Ann said, I want to give a present for your 50th anniversary. So we are going to see the dance from Tante Ann Cole. We are going to enjoy and her gift, her love gift for Pak Yustar and Ibu Shen Shen. Okay, let's enjoy.
sorry, there's no program, so I don't know, it's supposed to be me. I'm going to be dancing a music called The Roads That Never Ends. You know, when you say I do, is the road just never ends. It's composed by a Hawaiian singer. His name is Keali Raquel. A lot of loves in this song. So that's what the two of them needs and has and have. And I'm so blessed that I still can dance this dance for them. Yeah, it means a lot to me. I'm 81 this year. Yeah, you never know. Tomorrow I might not be able to be dancing. So this is really a blessing. Okay, enjoy. Here we are in this holy place together, bearing witness as the two of you become man and wife on this day. As you join in heart and spirit, you begin another chapter in the book of life. Love is a circle that surrounds you. You can find it on the faces of your family and friends. Love, let it wrap its arms around you and guide you on your journey down the road that never ends. There's a song in your heart. You can hear it if you listen, as it whispers through the branches high above the family tree. And as time plays its melody upon you, you can rest assured in knowing that you're right where you should be. Love is a circle that surrounds you. You can find it on the faces of your family and friends. Love, let it wrap its arms around you and guide you on your journey down the road that never ends. Love is a circle that surrounds you. You can find it on the faces of your family and friends. Love, let it wrap its arms around you and guide you on your journey down the road that never ends. Thank you so much, Tante Anne. Tante Anne is one of, if everybody knows, she is 80 years old, right, Tante? Yeah, she is the one that, 80 or more? I think more, yeah. 83, yeah, Pak, yeah. Oh, 22, I'm sorry. Yeah, Tante Anne is always giving wisdom to my mom and my dad how to be strong and healthy. Yeah, and we can hear from her life that she is really taking care of, the body and how to be joyful in life, to keep the life become young every day. So thank you so much, Tante Anne. Thank you so much for the present. And now
this is the time for us to hear from the praise of offering from friends that my mom and my dad love to be together with. So sekarang kita akan dengarkan persembahan puji-pujian dari teman-teman di choir. Sekarang kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Tuhan Sungguh Baik. So now our friends from FIBC Choir will sing God is Good. Sekarang teman-teman silakan maju.
Now is the time for us to hear the message from Pastor Paul. Kita akan mendengarkan message dari Pastor Paul. Terima kasih paduan suara yang telah melantunkan lagu yang begitu indah. Thank you choir for singing such a beautiful song beautifully. Saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1. I'm going to read from the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 1. Firman Tuhan ini saya langsung bacakan dalam bahasa Inggris. People know neither love nor hatred by anything they see before them. People know neither love nor hatred by anything they see before them. Orang tidak tahu apa itu kasih atau kebencian berdasarkan apa yang dilihatnya di depan matanya. Orang tidak tahu apa itu kasih atau kebencian berdasarkan apa yang dilihatnya di depan matanya. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengertinya. Lord, we have read your word, so we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. In the name of Jesus we pray. Amin. Saudara-saudara, pernikahan itu adalah seperti sebuah petualangan. Kita tahu kemana kita mau tuju, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan itu sendiri. Marriage is like an adventure. We know where we want to be, but we do not know what will happen along the way. Nah, saudara, firman Tuhan tadi sudah kita baca berkata bahwa kita sebetulnya tidak tahu apa itu kasih atau kebalikannya kebencian berdasarkan apa yang kita lihat di depan mata kita. The word of God says here, we actually neither know love or nor hatred by anything we see before us. Artinya adalah kita ini harus membuktikan kasih itu sampai kita ini benar-benar tahu apa itu kasih. What it means is that we need to prove what love is before we actually know that is love. Saya yakin 50 tahun yang lalu, Engkau Yusdar dan Cik Siensian melihat satu sama lain dan menyukai satu sama lain, maka akhirnya menikah dengan satu sama lain. I believe that 50 years ago, our brother Yusdar and our sister Chin like each other. They like what they saw and they decided to be married. Dan sudah tentu saat itu juga mereka beranggapan, mereka tahu dalam hati bahwa mereka mengasihi satu sama lain. And of course, they believe that they love each other. Tapi saudara, apa yang dilihatnya saat itu, 50 tahun yang lalu, sebetulnya tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan mengetahui bahwa itu adalah kasih. But the fact is, what they had for each other 50 years ago, which they concluded to be love, was not actually enough. Enough for them to know that was actually love. Nah saudara, 50 tahun kemudian kalau kita percepat waktu, hari ini barulah mereka sungguh-sungguh tahu apakah itu kasih.
Fast forward 50 years later, today, now they really know what love is. Nah, saudara, apa itu yang sebetulnya digunakan oleh Tuhan untuk membuat kita tahu bahwa ini adalah kasih? So what is it that God normally uses to prove, to show that it is love? Ada banyak, saudara, tapi ada satu yang saya kira kita yang menikah akan harus melewatinya, yaitu kekecewaan. Of course, there are a number of things, number of factors, but one of them is disappointment. Saudara, kekecewaan adalah ujian untuk memurnikan dan memunculkan kasih yang sesungguhnya. You see, disappointment is the factor, is the ingredient that God uses to purify, to filter love so that it can show what love truly is. Kita yang sudah menikah, dan ini sudah tentu juga dialami oleh Engkau Yusda dan Cik Sian, pernah mengalami kekecewaan terhadap satu sama lain. We have been married, and that includes our brothers Yusdar and our sister Sian, have undergone, have experienced disappointment in each other. Kenapa, saudara? Sebab apa yang kita harapkan, kita tidak jumpai. And the reason is because what we expected, we did not get. Saudara, kalau semua yang kita harapkan kita dapati di dalam pernikahan, kita memang tidak akan mengalami kekecewaan. Tapi saudara, kita juga tidak akan dapat tahu kasih yang sesungguhnya seperti apa. You see, if we never went through any disappointment in our marriage, yes, we would be happy, but at the same time, we would actually suffer a great loss. And the loss is, we'll actually never know what true love is. Jadi saudara, kekecewaan adalah alat, sesuatu yang dipakai Tuhan memurnikan kasih kita dan memunculkan kasih yang sesungguhnya. So once again, disappointment is something that God uses to purify our love and to show, to bring forth our true love. Kenapa, saudara? Sebab cinta yang sejati atau yang sesungguhnya mesti melihat dan menerima kelemahan, kekurangan pada pasangan. Because true love must accept, not only see, but accept our spouse's shortcomings. Jadi saudara, cinta yang didasari atas kepuasan bukanlah cinta yang sejati. So you see, love that is built upon satisfaction, everything goes as we wish, is not true love. Nah saudara, Tuhan tidak hanya mau kita ini menikah dan mempunyai kasih yang didasarkan atas kepuasan. Sebab Tuhan mau kita mempunyai kasih yang sejati. You see, God has no intention of making us happy and satisfied, and so we can love each other happily ever after. No, the purpose of God's putting us together is for us to develop, to grow true love. Karena apa, saudara? Kasih harus bertambah, harus meningkat dari paling bawah menjadi yang paling atas, yaitu yang bersifat kedagingan, kepuasan, eros, akhirnya berubah menjadi kasih agape. Because in the plan of God, He wants to transform our love from the lower end, from the lower rung to the highest rung, which is from erotic love, eros love, to agape love.
Dan kita tahu agape love adalah cinta yang melihat dan menerima kelemahan. And we all know that agape love is love that knows, that sees, and accepts shortcomings. Jadi itu sebab di dalam pernikahan Tuhan mengizinkan kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan, supaya kasih kita bertumbuh dari kasih yang paling bawah menjadi kasih yang paling mulia di atas. And that is the reason God allows us to go through disappointment after disappointment, so our love can grow from eros love to be agape love. Nah, saudara, Cik Sian dan Kok Yustar pasti mengetahui kelemahan masing-masing, tapi mereka menerima kelemahan masing-masing. Of course, our brother and our sister here know what the shortcomings of their spouses is, but they have chosen to accept these shortcomings. Dan malahan menjadikan kekecewaan menjadi jembatan tangga untuk naik, untuk bertumbuh. In fact, they have used disappointment as a stepping stone, as a step in the ladder to grow. Nah, saudara, kita yang belum sampai ke 50 tahun, kita juga bisa belajar sesuatu dari mereka. We who have not been married for 50 years, perhaps can learn something from them. Yaitu apapun yang mereka harus hadapi, yang mereka harus lihat, mereka memilih pada akhirnya untuk tetap merangkul dan tidak melepaskan. And here's something that we can learn from them. That whatever it is they see in each other, they chose to accept it and to integrate it to be a part of who they are. Dan melalui semua itu, mereka akhirnya bertumbuh, makin hari makin dekat, dan makin menyatu. And consequently, they grow. Not only in their love, but they become more unified as they grow older together. Ini yang menjadikan keduanya menjadi satu. And this is what makes the two shall become one. Amen. Thank you, Pastor Paul, for a message very important for all of us. Thank you. Kita akan melanjutkan speech dari keluarga. Yang pertama akan dibawakan oleh the oldest granddaughter of Yusdar and Shan. Ya, Alitia Adijaya will do speech. Halo. Ada banyak orang di sini, orang keluarga dan teman-teman. Terima kasih for being here. Saya namanya Alitia, and saya cucu yang paling besar banget. Ya. Dan saya yang paling tinggi juga, tapi saya besar kayak kungkung. Saya suka makan kayak kungkung setiap hari. Iya, ada banyak kesamaan saya dan kungkung. Juga kita warnanya hitam di luar dan di dalam juga.
Maaf buat Alithia nggak bisa berbicara Indonesia paling bagus, tapi saya masih coba. Saya mau omong sama grandparents saya yang very loving. So, ya, terima kasih and congratulations banyak buat 50 years. It's proven she is the tallest one. Oke, sekarang kita akan mendengarkan speech dari anak-anak. Saya undang adik-adik saya. I will invite my sisters to come to give a little speech about our parents. Ya, mungkin only Elise. Mungkin Papa maju aja. Ya. Elise dulu. Yeah, Okay. maybe one by one. Okay, Elise. Okay. I have a long one. You'll be here for a while. I'm gonna speak Indonesian because this is for my mom and my dad. I have a translation here, and I think I give it to those who speak English. Tapi, Mom, Dad, you made it! 50 year! Yay! Wow, what a big number. I hope I can get there too. God is so good. So last 2 years, my dad, papa saya sakit, and then Tuhan sembuhin, dan hari ini papa saya bisa merayakan hari ini. Terima kasih Yesus, thank you. Saya bersyukur Tuhan telah mempertemukan orang tua saya. Berkat pertemuan mereka, kita semua punya kempot. Dan juga kita diberkati oleh kulit kopi susu. Saya juga mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati mami papi saya dengan 5 anak perempuan. Untung yang ketiga perempuan, jadi saya ada di sini. Jadi mereka coba terus mau punya coba anak laki ya. Ya, mami dan papi saya datang dari 2 dunia yang sangat berbeda. Backgroundnya juga sangat berbeda. Dan mereka juga look very different. Pernikahan mami papi saya menimbulkan pertentangan di pihak keluarga mami saya. Karena warna kulit papi saya, kalian semua tahu di Indonesia itu very prevalent. Tapi puji Tuhan, mami saya memandang orang bukan dari kulit, tapi dari hatinya. Papi saya kulitnya hitam, tapi hatinya emas. Mami saya suka emas. Bercanda. Just kidding. Dalam pernikahan mereka, saya melihat mereka memperlakukan semua orang sama rata. Saya bisa jadi bergaul dengan berbagai macam orang dan kelas dan rasial. Terutama papi saya selalu sibuk nginjilin orang dimanapun kami berada. Namun saya tidak pernah melihat mami saya malu sama papi saya. Soalnya jujur aja saya malu. Kita makan sate, dia ngomongin Tuhan Yesus. Kita ke tukang bakso, dia ngomongin Tuhan Yesus. Tapi papi saya punya cara yang sangat mudah untuk membuka percakapan. Dan saya dan suami saya belajar bagaimana untuk membuka percakapan mengenai Tuhan Yesus. Dalam pernikahan mami papi saya melihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan menjadi sesuatu yang sangat indah. Papi saya bukanlah career man. Papi saya nggak pernah punya office desk. Tapi papi saya punya satu kerinduan. Papi saya mau semua orang kenal Tuhan Yesus. Seingat saya, ini ingatan saya. Papi saya suka pelayanan di kolong jembatan, di penjara, di orang tua jompo. Pengusiran setan pernah juga. Dan ceritanya serem banget. Dan kadang gagal. Nah, papi saya bilang saya gagal. Dan gereja-gereja di kampung.
Dan banyak orang bilang papi saya sangatlah rendah hati dan mau melayani orang, semua orang. Dan untuk komplement papi saya punya kerinduan, mami saya membantu jaga toko dan membuat pembukuan di toko furniture kecil kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati mami papi saya sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Bukan hanya tidak berkekurangan, mami saya disanggupi untuk membayar dialisis nenek saya sampai akhir hidupnya. Dan juga membiayai kedua adik-adiknya sampai bisa ke Amerika. Dan juga membelikan 2 toko adiknya yang lain. Dan membiayai kami semua, 5 anak perempuan. Jadi saya belajar, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti papi saya menyerahkan hidupnya, Tuhan akan menyediakan dan kita tidak akan berkekurangan. Amin. Keputusan iman papi saya juga akhirnya membuat saya mengerti kenapa saya mesti bersedih waktu ada orang belum mengenal Tuhan. Saya pun juga mau memperkenalkan Tuhan kepada semua orang di sekitar saya. Mungkin gak saya buat papi, cuman berusaha. Keputusan mami untuk mendukung papi dalam pelayanannya membuat saya mengerti peran istri untuk mendukung suami dalam apapun yang dia kerjakan untuk Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anaknya yang mau mengikuti jalan Tuhan. Dalam pernikahan mami papi saya melihat Yesus di antara mereka dalam kekurangan mereka. Kalau mereka ada perbedaan pendapat, yang saya ingat, papi saya berdoa masuk kamar. Marah tapi masuk kamar, doa. Habis doa biasanya papi keluar, habis itu bicara sama mami, saya nggak tahu dia ngomongin apa, tapi habis itu oke. Dalam pergumulan mami saya selalu bilang sama saya, ingat ya katanya, apa yang mami lakukan akan berpengaruh dalam pernikahan kalian berlima. Ya, mami saya lagi marah. Tapi mami saya kalau kurang senang dengan mami saya, itulah yang diingatnya. Mereka melakukannya untuk kelima anak-anaknya. Dalam segala percobaan, mami saya selalu bersepakat untuk menjaga kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan mereka, dan saya lihat. Doa, pengampunan, komitmen, dan kerja keras adalah jalan yang saya saksikan dalam pernikahan mereka. Jadi saya belajar pernikahan ini bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa merubah karakter sewaktu kedua pasangan mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin reaksi kita awal-awalnya salah dan saya juga menyaksikan, tapi Tuhan selalu menyontohkan ke saya bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan memberkati orang yang mau menurut dan menjalani firman-Nya. So, terima kasih Mami Papi untuk selalu memilih setia, bukan hanya kepada satu sama lain, tapi juga kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Masih banyak sekali pengorbanan yang saya tidak bisa disebut di sini, sungguh banyak. Tapi terima kasih untuk pengorbanan kalian untuk stay together. Saya tahu kalian lakukan karena kalian takut akan Tuhan. Dan juga kalian mau membawa berkat di pernikahan kami semua. God bless you, like He always been. Terima kasih, Luz. Kayaknya semua sudah dirangkum ya. Kita bagian yang mana ya? Oke, tapi adik saya, Elif, ini adalah my youngest. Dia akan memberikan sedikit kesaksian. Terima kasih Tuhan di dalam pernikahan Mami dan Papi saya. Happy Saturday. I haven't prepared anything because usually when I prepare something, they pay me to lecture. But I'm glad that everyone's here and gathered here today to celebrate my parents' 50th anniversary. Saya bisa ngomong Indonesia tapi sedikit sulit karena udah lama di Amerika. Jadi lebih lancar pakai Inggris lah, oke? Thank you.
I'd like to say that I'm going to introduce myself. My name is Dr. Ella Felicia Suhendra. And based off of that, I'd like to say that I've had a very hard time growing up with my name, Ella Felicia Suhendra. And it makes me think about the time and thought and energy that it took for my parents to give me that name. When I was at Starbucks yesterday at the airport, my name comes out on the Starbucks order on the cup, and the lady looked at the cup and was like, Ella Felicia, what is that? You know, and that's just been something that's happened throughout my entire life. And so I go by Ellie now. But it's important to remember that that name came with a lot of love, a lot of meaning, a lot of tenderness. I'd like to read a verse that I think is very important to think about when it comes to marriage, and it's Matthew 7:16-20. And it says, "You will recognize them by their fruit. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Every good tree brings forth good fruit, but a corrupt tree brings forth evil fruit." 50 years of marriage has not been easy for my parents, and my family is definitely not perfect. But with my name and with all the struggles that we've been through, I can say that I see that my family is some good fruit. Thank you, Mom and Dad, for having a marriage that I can look up to. I look forward to having my own marriage next year, and I can't wait to replicate what I've seen in the past 20-something years of my life. I'm not going to say my age. Okay. Thank you. Yeah, thank you, Elif. My name is Elsa. Elsa Gita Suhendra, and my name, no, just kidding. Ya, saya anak paling besar. Literally dan orderly juga. Ya, ya, saya bersyukur sekali bisa menyaksikan secara dekat sekali. Ya, saya sangat dekat dengan mami saya karena dia udah kayak sister. we joke around like sisters, so sometimes people said we are sisters. And the hurtful one, so people say that I'm the older sister, so it's kind of painful. But I have to accept that because, you see my mom. So, xiaoche, ya. Ya, tapi saya belajar from my observation during this life. I know my mom and my dad are godly people, yeah. How can I say that? Because throughout the tribulation, the hardship, they come to Jesus, they come to God. And during the conflict, they are willing to change, to be a better person. Yeah, my dad is very, very unique. He is very spontaneously for many things. And my mom is very hardcore. Ya, jadi very keras. Jadi itu satu hal yang sebenarnya sangat sulit, ya. Tapi mama sampai orang-orang bilang mami saya itu Terminator. Karena feelingnya sulit jalan. Dan semua dihitung pakai logik. Dan papi saya very emotional. Okay, so you can imagine the logical person and emotional person come together. But when they come for marriage, I can see how God works within them. And they are willing to change and work it out. And seperti yang Elus cerita, bagaimana mami papi benar-benar give us a good example of faithfulness.
Yeah, in my marriage, I have a lot of struggle and a lot of time that it's just like I said, I want to say, oh, that's enough. But when I'm seeing mommy and papi, I see that everything is possible if Jesus walked with us. So that's why thank you so much for mommy papi that teaching me and giving me strength when I feel weak, because I'm pretty emotional juga. Ya, jadi ada balance gitu. But one thing that I want to share about mommy papi, they are very good teamwork. My dad's always want the children to serve the Lord. And the one thing that he communicate with us is about music. My mom and my dad doesn't have a skill for piano or guitar. The thing that they ask is for singing, but they have desire for the children to play music. So basically, they force us to play piano. Ya, sometimes kita suka nggak suka sampai waktu kecil tuh we don't like piano. Just looking the piano it make us nightmare, give us nightmare. Ya, tapi mama papi saya itu very consistent. Ya, very consistent. And one time I got because in Indonesia musik tuh kan ada kayak kelas gitu kan. Saya nggak naik kelas. I got retention. Not only retention, got downgraded. Kelas 3 jadi kelas 2. Saya marah sekali. I don't want to play piano anymore. And then my mom said, it's okay. Let's go to organ yang lebih gampang katanya. And I will join you. Even though she cannot play. But she said, I will go with you and play. And then she really did it. Yeah, she tried hard. And I can see she practicing hard, even though she doesn't have any music skill. But after that, I was willing to go. Even though I don't like it, I keep doing piano. Even though I was still hating piano, I keep doing it because my mom gave me the encouragement. But now, I am grateful that she forced me to play piano. Ya, jadi sekarang dengan apa adanya saya, with a little music skill, I can praise the Lord. I can use the skill that God gave me and that my mom and my dad forced me to do when I was a kid. The other thing, kenapa sekarang saya ini agak sedikit kurang tahu malu? I blame my dad. Because after I know the chord C, F, G, and then my dad said, use your music skill and play piano. I said, I just know 3 chords, C, F, G. And then one time we go to Puncak, and then Puncak had a small congregation, only a few people inside, probably about 10, and there is empty piano just laying later over there. And then my dad said, Elsa, go play piano. I said, what? Play piano with the three chords, just play. And then at that time, God teach me the heart of obedience. And since then, because I listened to my dad encouragement, so since then I keep playing, even though I'm not really good as Chisanti, but I'm still doing it, just using my little skill that God gave me, just to serve the Lord. So thank you, Mommy, Papi, that forcing me to play piano and forcing me to serve the Lord and teaching me, it's okay, don't be embarrassed, ya, jangan malu buat Tuhan, lakukan apa yang kamu bisa, dan itu menjadi satu momentum buat saya. I will do whatever for God, ya, karena peran Mami Papi saya yang terus memberikan dorongan. Terima kasih. Dan saya mau ucapkan happy anniversary. Tuhan berkati my mom and dad. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan lanjutkan. Sekarang ada persembahan dari grandchildren. Ya, okay. So now Ethan Snyder, Aiden Snyder, and Mr. Joshua. Ya, Joshua Mantik will give the offering of praise. Okay. This is 14. Oh.
Okay. Okay, that's good. No, it's okay. It's okay. Fine. It's okay. Aiden, you got this. Rolling down in worship to sing a song ages to love. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to love. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Angels collide, holy, creation cries, holy, you're lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing the song forever to love. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing to her angels come out, holy, creation cries, holy, be lifted high, holy, holy forever. It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. What? Holy, lifted high, holy, I'm confused. Good enough. So music filled our families. Yeah, started from happy. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, Aiden. Thank you, Joshua. Thank you, Ethan. Okay. So now we are going to see the slide presentation. Elgat and Ethan Snyder created this slide. Let's enjoy it.
this in peace. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. And you look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning, losing, and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning, if you
future is unclear. I will be here. Sure, seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. So I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Halo semua, untuk Koko dan Soso, saya untuk saudara-saudara semua, saya adalah adik yang kelima dari Koko. Tidak bisa hadir, tapi kami ikut berbahagia di ulang tahun ke-50 Golden Anniversary GKI-nya. Tuhan terus memberkati untuk anak cucu mantu. Kami ikut berbahagia, semoga selalu sehat, khususnya Koko yang sudah melewati masa-masa sulit setelah operasi. Dengan satu tanda dari Tuhan bahwa Tuhan masih menyayangi Koko sekeluarga. Terima kasih. Salam dari Mantika. Hai Popi. Selamat Yusda Skensian pada ulang tahun pernikahan yang ke-50. Tuhan memberkati keluarga semuanya. Koko Yusdar, Soso Shenchen. Happy wedding anniversary ke-50. Tiga roda. Kiranya Tuhan memberkati Koko dan Soso supaya tetap sehat-sehat dan di masa tua nggak berantem, tetapi Selalu saling mengingatkan, kalau Koko lupa ya udahlah diingetin, dibantu. saling melengkapi, ya. Terus Koko juga nurut sama Kok Soso untuk makanan, untuk jangan diem melulu, bergerak supaya tetap semangat. Lebih banyak cerita-cerita Koko. Ya cerita-cerita dikit-dikit lupa juga nggak apa-apa. Ya, kayaknya Tuhan memberkati pernikahan Koko Soso bisa jadi berkat bagi banyak pasangan-pasangan muda, khususnya anak mantu dan juga di gerejanya Pak Paul. Semakin bersatu. Ya, God bless. Bye. Semangat terus. Bye-bye. This in peace
So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. Ganteng kan papi gue? Cantik kan mamiku? Oke, sekarang kita akan mendengarkan ya, mami papi akan memberikan sedikit pepatah, 2 patah, 3 patah, berpatah-patah ya. Ya, silakan mami papi. Ya. Ya, saya nggak sangka yang datang saudara-saudara begini banyak ya untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan saya yang ke-50. Dan sekali lagi bagi saudara-saudara semua yang sudah datang meluangkan waktunya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan saya boleh melihat di sini pasangan-pasangan yang mungkin tadi waktu saya datang ada yang bilang, saya sudah 58 tahun perkawinan, kamu baru 50 kan katanya. Wah, saya bilang ini udah ada juaranya nih ya, lebih lama dari saya ya. Sekali lagi saudara-saudara, puji Tuhan, saya merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang menyertai hidup kami selama 50 tahun. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat baik. Dia memelihara, dia menolong. Pada waktu saya sakit, saudara-saudara, tanggal 23 Agustus yang lalu saya di surgery ini saya punya jantung. Di bypass ada 4. Ya itu ya 11 jam saudara-saudara. Surgery itu makan waktu 11 jam. Dan akhirnya Tuhan menolong saya. Dan saya boleh diberikan hidup yang baru oleh Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita menyaksikan hal yang indah ya. We are witnessing something beautiful that our God is a faithful God. Ya, tadi kalau kita dengar kalau dalam segala pergumulan Tuhan selalu ada dan selalu menolong. When we have the struggles, God is always there and always helping us to go through the difficult moment. Sekarang kita akan nyanyikan satu lagu yang berjudul Tuhan Penolongku. We are going to sing a praises. The title is God is my helper. Kiranya lagu ini bukan hanya untuk Papi Mami, Pak Yusda dan Ibu Sian-Sian aja, tapi boleh memberkati semua yang hadir pada hari ini. Kiranya ini may this song be a blessing for everybody that remember that God is our helper. Let's sing this song. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu. Tuhanlah penolongku, pencipta semesta, takkan biarkan kakimu goyang. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik, penjagamu Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan
Let's sing one more time. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongmu, pencipta semesta, takkan biarkan kakimu goyang. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik, penjagamu Allah yang setia. Kita katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Dia berjanji kekal selamanya. Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Kita akan katakan kasih-Mu Tuhan lebih dari segala. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Kita katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan mulia. Praise the Lord. Terima kasih, puji Tuhan. Sekarang kita akan menutup service hari ini, pengucapan syukur hari ini dengan doa penutup. And I will ask Ibu Yung Yung. Is Ibu Yung Yung coming? Oh, there you go. Thank you. Ibu Yung Yung will play pendeta Yung Yung. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Momen yang sangat indah, di mana kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana Pak Yusdar bersama dengan Ibu Shen menjalani kehidupan pernikahan mereka selama 50 tahun. Suatu masa yang tidak pendek, tapi Tuhan yang sudah mempertemukan mereka. Tuhan yang terus mencurahkan kasih-Mu di dalam hati mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh mengasihi, menerima, mendukung, mengampuni satu sama lain. Dan mereka sehati bersama-sama melayani Tuhan. Mereka bersahati bersama-sama melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk satu kesaksian yang indah. Tuhan, kami tahu bahwa kami kalau boleh bisa mengasihi itu karena kasih Tuhan yang memungkinkan kami untuk bisa saling mengasihi. Oleh sebab itu pada akhir ibadah ini kami berdoa, Tuhan, curahkan kasih-Mu dalam hati kami masing-masing. Ajar kami untuk mengerti kasih Tuhan.
Ajar kami untuk membagikan kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dari keluarga kami. Di dalam keluarga besar gereja-Mu Tuhan. Dan juga mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bahkan mengasihi jiwa-jiwa yang masih belum kenal Tuhan. Terima kasih Engkau hadir. Engkau sudah memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kau berkati kami semua dan secara khusus berkati Pak Yusdar, Ibu Shen, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Semuanya boleh mengalami kasih Tuhan hari demi hari. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya kalau boleh hadir. Thank you for coming and celebrate the wonderful day with us. And now we have perjamuan kasih. Ya, kita akan makan bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan potong kue dulu kali ya. Oke, so sekarang saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita akan ke sana untuk acara potong kue. Langsung.